इतिहास संख्या सारा त्रिपुरागो गासिनि नेतारक हाइजमान साइमान ओबरक जिनि बीएससी डेवलपमेंट खाइने बांगो बीएससी चेयरमैन हकाके सिनि बुकुं बारा सेंथाय बा एडिसिनि नागरिक सेंथाय किन्तु सिनि मातारबारि वा हकाके गोपाल हामिया ओ वानसासे और बीएससी चेयरमैन दायित्व नागरिक जना अमाहाय अत्याचार खाइदों तापुरा दिनै अरानि बीजेपी खाइनाय रक बेलाय खावान सभा नांगौ दिनै अरानि बीजेपी खाइनाय रक मेरा वान सर्दे मेरा ब्लॉक डेवलपमेंट कमिटी में मेरा सदस्य मार खब जाइया कोनो एजुकेशन को खब जाइया कोनो फूड कमिटी को खब जाइया कोनो ने एग्रीकल्चर को खब जाइया कोनो डिपार्टमेंट से और आम चाहिए बा और इलाका ने और मातारबारी विधानसभा नीचे नीति प्रासा बीजेपी खाने रहो कोनो जगह ना सदस्य खब जाइया ताकुर मेरा दुख मानांगो ए बीजेपी खाने रहो मेरा दुख मानांगो आनी व्यक्तिला तंत्रे बीजेपी आरे आईपीएफसी बीजेपी सरकार हनाय वो डबल हम दगम के तय गय सरकार फाइनल करेछन एकदम क्लियर भाবে শিখা ওই বিজেপি ত্রিপুরাসানা ৬৬ বছর থাকনা হেলে ওই কোন ব্যক্তি পরিষ্কার ভাবে শিখে আংলা অরন ইয়াকাই খাইতে তাকুর আর হাইয়া কাতে না ঘুমাইয়া কানাই ও জিনিস মাছ খিনাই কিনা খাইছো মাংস 5 কেজি পাইবেয়া 250 গ্রাম মাংস পাইনো ও বিপ্লব ঘোষ নি রাংবাই দুই বছর জানাই নিনি পারাবরক ও জায়গা সবনাই ও জিনিস মত ওয়ান ফোরান কাবর তো এক নাম্বার অরনিম সে মাতারবাড়ি নি বিধায়ক নসে মালে খাইনা নাই অরনি বিধায়ক নি মাতারবাড়ি বিধায়ক নলে খাইনাই হাখাকে চিনো মাতারবাড়ি বিধানসভা নি যে ত্রিপুরাসা 16000 ত্রিপুরাসা उपाय करे चिने उपाय करे जों खानसा मांगनाय तोमा बीजेपी खाइदे तोमा सीपीएम खाइदे तोमा त्रिपुरा मता खाइदे तोमा आईपीएफ खाइदे तो टोटले आरो 16000 त्रिपुरासा दङ जों मोबाइल होके सेकेंड राजधानी से हमजागो जों तिने 90 मानो जेने ओबेपुर एरिया आमचाइ तंनाय महारानी जों तिने त्रिपुरासा जे आमचाइ तंनाय सरगाति अमर काउन्सिल तमसा ठाकुर बेलायखान खादु खनांगो खालि बांगे आं बेसे गक साया आं सुदो आं बीजेपी खाइनाय कांग्रेस खाइनाय सीपीएम खाइनाय बरनो आं कयना मथबो हादे जों महाराज बनना जत बिसास खाइते आं बिसास खाइते नों बिसास खाइलेथों गोमानि हनदा जों गोबां लोक थांखा दसरत থেকে শুরু খাइयो दिनै एनसी देवरमा থেকে শুরু খাইयो दफानि साथे मुक्त खाइनाय होनाय बागाल गैना থেকে শুরু खाइयो जों हिङै फाइलेखा दाबो दिनै लास्ट फाइट महाराज दिनै बाङै चारै रमानि हाखे महाराज दिनै बाङैते मोथाङै तलांमानि हाखे तेसिनि भबिष्यते करि खावने आं मने खारि दाखरो हानि बाङै अराम चाइ ताखुते बखुसो महाराज नसो मुदाय हाइके बिसास खाइलेसियानो महाराज जोंनो मोथांखेबा मोथांखा महाराज जों तन्नागै 2023 जरा बनो लगे रलाय बायजागानो होनाय आमसानि ताखुते बखुसो तमा बीजेपी खाइनाय तमा कांग्रेस खाइनाय हाजे जों त्रिपुरासा थामसा जों पुरि दफा तार आगे 19 दफा तमाने तारो पुरि दफा खाखा जों केबरियां जमाते होनायागै जों त्रिपुरासा जत थामसा खालायगै जों महाराजनि इमांनो मुख थांतो फैनाय बागै आं दिनै कक सामानि बिथिङाव दिनै आं ससियेल वार्कार हिसाबै नेरनि थानिबो लगे सावगाफोराव आं पाइथागोनि रं थानि कबनाय किछु सतर्क तंबाय जादो जोंखे गोरै गरम बहबो माइ गोरै नव माइरं गोरै और जराव बीजेपी संताबो तमा खलायतो आधार कार्ड रेशन कार्ड अकाउंट ताबा आधार कार्ड अकाउंट रेशन कार्ड ओइ जिनिस न कालेक्शन खायो बाइके कालेक्शन खाय रजार नै गोबांमा असुक गोबांमा रजार नै ताबो सीजन 5 दंखा किन्तु सिनि बरन अमाइके नव कालेक्शन खायो ओके निरो कालेक्शन खाइजाक मानि न
রয় রহদি কাগজপত্র কালেকশন খাইমানো রয় রহদি রয় রহই রমাই আপনার থাঙ্কে বরংনি বিপদ তংনাই অবশ্যই কেতে কাইসা থানা মতো চিনি ওয়ারুং চিনি যে ইয়াং আমসাই বিসিঙ্গ ওয়ারুং গান্ডারি মালসাদো দক্ষিণ অর जों পাড়া কাইখা जों বেশিরভাগ জমাতিয়াবাই রিয়াং जों একটা এক পাড়া হাইতে তংলাই যাও जों যেমন বাজার কাইসা চালাও দোকান কাইসা চালাও অফিস কাইসা থাংলাও কিন্তু অরনিও আং নকমানে সবচেয়ে আংরি অরনি চিনি রিয়াং কাপুর না মায়া নাও অরনি চিনি যে পাড়া খামানি আনি আসাই মাসে কাং পাড়া খাওয়ার কিন্তু একটা বাজার গান্দা তিনি ওয়ানসাবো গান্দা তবে ভালো ওর কামিনী একটা পরিবেশ একটা চিত্র পরিবর্তন হইয়া হানিবাঙ্গর আং তিনি আং সোশ্যাল ওয়ার্কার হিসাবে আনি ডিস্ট্রিক্ট বা তংনাই বা প্রজা দায়িত্ব তংনাই শাসন আং কয়নাই তিনি অরণি যে তিনি ওয়ারংনি সরাই খনাই যুবক বেকার অবনি বাঙ্গল আংকে ডিমান্ড খাইমসবো আর মাত্র একজন আছে চাকরি কর্মচারী আর কামিগো মাত্র কাশিরাম আমল মানখা একজন কাশিরাম বস হনত মন্ত্রী শাখা এরপরে মাধব সাহা কত বছর চাই থাকা শিখেন 80 বছর চাই থাকা কিন্তু